बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नहायत अहम और दिलचस्प किस्म की 2-3 ख़बरें हैं जो आपकी गोश गुजार करनी है। एक तो इंसाफ से मुतालिक है कि इंसाफ लोगों की दहलीज पे और फौरी तौर पे होना चाहिए, और इसके लिए जो हमारे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं उन्होंने कदम उठा लिया। दूसरी जो अहम तरीन खबर होगी वो इमरान खान साहब के जानशीन के हवाले से होगी कि अब इमरान खान साहब का जानशीन कौन होगा, और इसके ऊपर बहुत सारे अहम तज्ज़िये और अहम कॉलम्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। पहली बात तो ये कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने फौरी तौर पे इंसाफ फराहमी का फ़ैसला किया है, ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। जो लोग ये सुन के शायद खुश हो गए थे, किसी खुशफहमी में चले गए थे कि अब पाकिस्तान के वो तमाम लोग जिनके मुकदमात इंसाफ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समात हैं या इल्तवा का शिकार हैं, उनको कोई इंसाफ की उम्मीद मिल गई है। ये इंसाफ दिया जाएगा सरहद पार यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, और इसके लिए खुसूसी एक डेस्क जो है वो तश्कील दे दिया गया है, जो उनके पर्सनल PSO होंगे, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के, वो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। सुनने में ये अच्छा लगा, लेकिन अगर ओवरसीज़ के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर का इंसाफ भी हो जाता तो शायद हमें इससे ज़्यादा खुशी महसूस होती। पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे बेतहाशा चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जिसमें एक आम आदमी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और उस अदालत में सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए जज को देखता है। हमें वो इंसाफ कहीं नज़र नहीं आता, लोगों की सुनवाई नहीं होती। रोज़ाना कई ऐसे वाक़यात और सानेहात रूनुमा होते हैं जिसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि सुप्रीम अदालत के अंदर से जो सुप्रीम फैसले कभी आया करते थे या इंसाफ के लिए जो हमें जजेस बड़े मुतारिक नज़र आया करते थे, बदकिस्मती के साथ वो इंसाफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोगों के लिए अब दस्तयाब नहीं है। उसका ना काल पड़ गया है, ये किल्लत हो गई है उसकी। दूसरी तरफ एक और बड़ी अहम चीज़ वो ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के जो साथी जजेस हैं वो बार बार इंसाफ मांग रहे हैं, बार बार ख़त लिखते हैं, बार बार सुनवाई के लिए बात करते हैं, बार बार सवालात की बुछाड़ करते हैं, मगर ना तो उनके सवालों का जवाब है, ना उनके खतूत के ऊपर कोई रिएक्शन है, और ना ही जो वो इंसाफ दर हकीकत मांगते हैं एक आज़ाद अदलिया का या एक आज़ाद जज और उसके आज़ाद फैसलों का, दर हकीकत वो भी आज़ादी उन्हें मैसर नहीं है और ना वो इंसाफ उन्हें मैसर है। अभी चंद घंटे पहले ही जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक और ख़त तहरीर किया है। अब 8 सितंबर को एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब वहाँ पर शायद इन खतूत का जवाब देंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं अब वो वहाँ जाएंगे और इस खत का भी जवाब देंगे। तो मेरा ख्याल है कि इन हाउस पहले इंसाफ फराहम कर देना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहीं नहीं भाग रहे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात या इंसाफ की फराहमी में रुकावटें हैं वो भी उन्हें दूर करनी चाहिए, मगर पहले अपना घर दुरुस्त करवा लें, उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये काम करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब दूसरी जो बड़ी अहम चीज़ है वो इमरान खान साहब की जानशीनी के हवाले से है। इमरान खान साहब के 2 साहबजादे हैं, कासिम और सुलेमान, दोनों पाकिस्तान में नहीं है, सियासत में उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनकी कोई दिलचस्पी है, और ना ही इमरान खान साहब ने कभी इस दिलचस्पी का इजहार किया है कि उनकी जो जानशीनी है या पार्टी की जो क़यादत है या पार्टी की जो लीड करने वाले लोग हैं उसमें इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे या कोई एक शामिल होगा। इमरान खान साहब ने हमेशा से मौरूसी सियासत की मुखालफत की है, और यही वजह है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने ख़ानदान के लोगों को भी सियासत में आने नहीं दिया, चाहे वो अपोजिशन में थे, चाहे वो हुकूमत का हिस्सा थे। कभी आपने ना सुना होगा ना देखा होगा कि इमरान खान की जो फैमिली है उसका कोई असर हो रहा हो या वो असरअंदाज हो रहे हो किसी भी अहम चीज़ के ऊपर। हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो कि इमरान खान साहब के कज़न भी हैं और उनकी जो हमशीरा है नौरीन न्याजी, उनके शौहर भी हैं, और हसन न्याजी जो हैं उनके वालिद हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने 5 सितंबर को एक कॉलम लिखा था जानशीन इमरान खान, और आगे उन्होंने सवालिया का निशान बनाया था। इस पूरे कॉलम को अगर आप पढ़ें, ये पढ़ने लायक है, ये तमाम लोगों के लिए पढ़ने लायक है जो इस मौजूदा सियासत के अंदर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के अंदर दिलचस्पी रखते हैं। उसके अंदर उन्होंने जो सारी चीज़ें बयान की हैं, बड़ा गौर तलब है वो कॉलम। सारी चीज़ें जो बयान की हैं उसके अंदर ऐसा नज़र आता है कि अलीमा खान जो है इमरान खान साहब की बड़ी हमशीरा, ऐसा लगता है कि शायद उनके कॉलम के ज़रिए वो ये साबित कर रहे हैं कि अब उनकी जानशीन वो हैं, और इमरान खान साहब के लिए फ़ैसला जो है ये कबूल करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि ना चाहते हुए भी अब जो जानशीनी है वो अलीमा खान के ऊपर है। और इस कॉलम में उन्होंने तहरीर किया है कि कैसे माजी में भी अलीमा खान जो हैं वो असरअंदाज होने की कोशिश करती रहीं, सियासत में आने की कोशिश करती रहीं, मगर खान साहब ने इसके ऊपर जो है वो हमेशा जो है उन्हें लाल झंडी दिखाई, हरी झंडी कभी नहीं दिखाई, और हमेशा से वो इस चीज़ के कायल थे कि उनकी फैमिली उनकी सियासत या उनकी पार्टी के साथ जो है वो दखल अंदाजी नहीं करेगी।
ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جتنی بھی بھاگ دوڑ ہے وہ ساری کی ساری علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں. عمران خان صاحب چونکہ اندر ہیں، اسی لیے انہیں جو بتایا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے، وہ اس کو سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی اپنا حکم جاری کرتے ہیں. آخری فیصلہ آج بھی عمران خان کا ہوگا. یہ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ اب جانشین واقعی علیمہ خان بن گئی ہیں، اب خان صاحب اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، تو خان صاحب اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے. عمران خان نے اتنے مشکل اور اتنے کشیدہ حالات کے اندر بھی اپنی فیملی کو عہدے نہیں دیے. انہوں نے پارٹی کے لیے باہر سے لوگ تلاش کیے. آج بھی عمران خان جو ہیں وہ اپنی بہنوں کی بجائے پارٹی کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور انہی کے اوپر رلائے کرتے ہوئے کوئی بھی حکم اپنا صادر کرواتے ہیں. عمران خان صاحب کا جو باہر آنے کا معاملہ ہے اس کے اندر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ جب بھی باہر آئیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہی وہ کل پرسوں یا دوسرے چوتھے مہینے آ جائیں گے، وہ جب بھی واپس آئیں گے عمران خان صاحب کا فیصلہ حتمی ہوگا کہ علیمہ خان آگے لیڈ کریں گی یا نہیں کریں گی. کچھ لوگوں نے علیمہ خان کے دونوں صاحبزادوں کی رہائی کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ ہے یا علیمہ خان کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے، اس لیے ان کے دونوں صاحبزادے رہا ہو گئے اور خان صاحب کی اور بشرا بیگم کی رہائی کی اثر رکاوٹ علیمہ خان ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پھوٹ ڈلوانے کا ایک اور نیا حربہ ہے، ایک اور نیا طریقہ ہے. تو علیمہ خان پارٹی کے اندر نہ شامل تھی نہ ہیں اور ابھی بھی وہ مجبوری کے اندر بہت سارے پولیٹیکل ڈیسیجنز لے رہی ہیں یا پولیٹیکل وہ گفتگو کرتی ہیں، چونکہ برڈن پورا ان تینوں بہنوں کے اوپر ہے. اور عمران خان صاحب جب بھی باہر آئیں گے یہ بات تو حتمی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو سیاست کے اندر انوالو نہیں کریں گے اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ان کو جگہ نہیں دی جائے گی. کچھ لوگوں کا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا. اب اس کے لیے ایک میرے پاس بڑا ہی کلپ ایک اہم شاندار آیا جو ماضی کا ہے، جس میں علیمہ خان کے صاحبزادے شیر شاہ سے ایک رپورٹر نے سوال کیا اور ان دنوں غالباً الیکشنز کا سیزن چل رہا تھا تو اس میں شیر شاہ کا حلقہ بھی زمان پاک کا بنتا ہے. تو شیر شاہ سے اس رپورٹر نے سوال کیا کہ آپ نے عمران خان سے نہیں کہا کہ آپ کو بھی ٹکٹ دیں. اس کے اوپر شیر شاہ نے کہا کہ میں ان کی فیملی سے ریلیٹ ضرور کرتا ہوں لیکن میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے اوپر مجھے ٹکٹ ملے. میں جو عمران خان نے میرٹ طے کیے ہیں ان میرٹس پہ میں پورا نہیں اترتا. تو اس لیے عمران خان جب مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ تم نے کیا کیا لوگوں کے لیے، تو میرے پاس جواب ہے کچھ نہیں، جس کا یہ واضح مطلب ہے کہ مجھے ٹکٹ نہیں ملے گا اور وہ مجھے کمرے سے باہر نکال دیں گے کہ چلو باہر، تمہارا کوئی کام نہیں، کوئی لینا دینا نہیں اس ٹکٹ سے. تو اس لیے یہ پھوٹ ڈلوانے کی کوشش ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جاتے جاتے ایک اور اہم بات، کچھ لوگ توجیہ پیش کر رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کے جلسے اور احتجاج کا موسم تھا تو ہم سب کو یاد ہے کہ سینئر اینکر ہیں ثنا مرزا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اس احتجاج کے اندر، دھرنے کے اندر، اور اس کے اوپر عمران خان نے اس چیز کو انڈورس کیا کہ جو ایک نجی ٹی وی چینل ہے جس سے وہ منسلک تھیں جیو، وہ اپنی رپورٹنگ جو ہے وہ غیر جانبدار کر لے تو یہ سلوک نہ ہو. ہم نے اس وقت بھی اس کی مذمت کی تھی، ہم نے آج بھی کی جب علیمہ خان کے اوپر انڈا برسایا گیا، اور آئندہ بھی کریں گے اگر خواتین کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جائے گا. لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ تب انڈورس کیا تھا تو آج کیوں یہ تلملا رہے ہیں. خواتین کا عزت و احترام ہر جگہ پر ہونا چاہیے، یہ لازم ہے، قوموں کے اندر یہ لازم ہے. اور کوئی بھی قوم آگے تب بڑھتی ہے جب وہ اپنی عورتوں کی اور بیٹیوں کی حفاظت بھی کرتی ہے، ان کی عزت بھی کرتی ہے اور ان کا تحفظ بھی کرتی ہے. تو نہ یہ کل درست تھا، نہ یہ آج درست ہے، اور مستقبل میں بھی اگر ایسا کبھی کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی قابل مذمت ہوگا. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.